Nakadesisyon ako nga magpaputol og buhok kay taas na. Kay og magtalikod ko, mura na jud wakwak. Wakwak nga nagpariban. Maniguro na lang ko sa akong kaugalingon kay akong lula gialaan na ra ba. Ug mag-atubang pod, mura pod og gitsura og naagi-ag hilanat bali upat ka adlaw og tunga. Mao nang ako na lang jud ning putlon para nyulok pero mao ra gyapon batasan. Di lang ko magpagupit ato sa parlor kay may baw anon dyan nila nga naay tungtong sahor ning hong-o. Manggimok og magabi nanago sa suok. Wow! Mao tong akong gitagaag talent si mama na karong adlaw katigo ka magupit ha. Unya kay wa man siya gunting pang buhok, way problema na. Nay gunting sa kusina. Mura man gihapog lasag, magic sarap ni akong buhok. Sa karon, ingon ani lang sa siya katas pero kay nagkaidara naman ta basig sunod nabuykat na. Gitagaan ko sa sister-in-law og pang color sa buhok. Napay pangan malu. Kaya lang ang color inga ni is light sun blonde. So testingan na lamay na og Amerikana ba ko ani. So mag-practice na kog mix ani mo ba. Pag human og gupit ay gihapit na lang pug color ning akong buhok. Ayaw sa paghikay og paniudto diha kay mas importante nga magwapa ko kasi inyong paniudto. Wow! Kay usama ko sa mga tawo nga di ganahan magbasa-basa og mga instruksyon pataka ra kog mix diha. Kung sa sunod adlaw inig-update na ho og mga haghag na akong buhok wa dito na mao.